अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल आमिर वॉइस AR। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा नज़र आता है, जहां खलीज फारिस में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों की पेशकदमी, फ़िज़ा में स्टेल्थ बमबार की परवाज़ें, उर्दन और सऊदी अरब में जंगी त्यारों की तैनाती और तेहरान के गिर्द तंग होता हुआ अस्करी घेराव एक बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है। सवाल ये नहीं कि अमरीका के पास कितनी ताकत है, असल सवाल ये है कि आया ये दबाव ईरान को झुका देगा या फिर पूरा खित्ता एक ऐसी जंग में दाखिल होने वाला है जिसके असरात मशरिक़ वस्ता से निकल कर पूरी दुनिया को एक लपेट में ले लेंगे। आज हम हकाइक, अस्करी तैयारियों और मुमकिना जंगी मंजरनामों का गहराई से तज्जिया करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जनवरी 2026 के आगाज़ से ही अमेरिका ने ईरान के गिर्द अपने अस्करी घेराव को अमली शक्ल देना शुरू कर दी है, जिसकी सबसे नुमाया मिसाल अमरीकी बहरिया के त्यारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन CVN-72 की मशरिक़ी वस्ता की जानिब तेज़ रफ्तार पेशकदमी है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से रवाना होकर इंडोनेशिया और मालदीव के दरमियान से गुजरता हुआ खलीज फारिस यानी पर्शियन गल्फ के दहाने तक पहुंच चुका है, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि वाशिंगटन महज बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमली तौर पर फौजी दबाव बढ़ा रहा है। इस बेड़े में शामिल जदीद गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ईरान के एंटी-SS एंटी डैनल को गैर मौसर बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे अमरीकी बहरिया को ईरान के करीब महफूज ऑपरेशनल आज़ादी मिल जाती है। इसी तनाजुर में USS गेरार्ड R फोर्ड CVN-78 जैसे जदीद तरीन त्यारा बरदार बहरी जहाज को अलर्ट पर रखना इस बात की अलामत है कि अमरीका किसी भी मुमकिना सूरत हाल में फौरी और फैसला कुन ताकत इस्तेमाल करने की पोजीशन में आना चाहता है। ये तमाम अस्करी नकलो हरकत ईरान के लिए एक वाज़ेह इशारा है कि खलीज फारस में ताकत का तवाज़ुन तेजी से इसके खिलाफ तश्कील दिया जा रहा है। अमरीकी अस्करी हिकमत अमली में सिर्फ बहरी ताकत नहीं बल्कि फ़िज़ाई बरतरी फैसला कुन किरदार अदा करती है। इसलिए जनवरी 2026 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान के गिर्द फ़िज़ा में भी अपनी मौजूदगी को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। अमरीकी फ़िज़ाइया ने उर्दन के मवाफिक सालती एयर बेस पर F-15E स्ट्राइक ईगल के स्क्वाड्रन तैनात किए, जिनका मकसद ईरान के मगरबी दिफाई हसार पर दबाव बढ़ाना है, जबकि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस से F-16 लड़ाका त्यारों की बड़ी तादाद फाल कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात की अल ज़फ़रा एयर बेस पर जदीद समुद्री निगरानी के ड्रोन्स MQ-4C ट्रिटॉन UAV तैनात किए गए हैं, जो खलीज फारस और अपनाए हरमस में मुसलसल निगरानी अंजाम दे रहे हैं। कतर की अल उदैद एयर बेस पर अगरचे ज़मीनी अमरीकी फौजियों की तादाद कम की गई है, ताहम वहाँ फ़िज़ाई ईंधन फराहम करने वाले टैंकर्स त्यारे KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स मुंतकिल करके ये यकीनी बनाया गया है कि अमरीकी और इत्तेहादी जंगी त्यारे तवील दुरानिये तक फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी रख सकेंगे। इसके साथ साथ बहरे हिंद में वाक़िया जजीरा डैगो गॉर्शिया से उड़ान भरने वाले अमरीकी स्टेल्थ बमबार त्यारे B-2 स्पिट खिते में ताकत का ऐसा नफसियाती और अमली दबाव पैदा कर रहे हैं जो ईरान के लिए हर लम्हा खतरे की घंटी की मानद है, और यही फ़िज़ाई सब बंदी किसी भी मुमकिना फौजी कार्रवाई में फैसला कुन साबित हो सकती है। ईरान के गिर्द बढ़ते हुए अमरीकी दबाव की असल वजह इसका जौहरी प्रोग्राम है, जिसे वाशिंगटन अपनी वाज़ेह रेड लाइन समझता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक ईरान ने फोर्दो के जौहरी प्लांट में जदीद सेंट्रीफ्यूज IR-6 सेंट्रीफ्यूज के जरिए 90% तक अफजोदा यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, और जनवरी 2026 तक अफजोदा यूरेनियम की मिकदार 440 किलोग्राम से तजावुज़ कर चुकी है, जो बैक वक्त कई जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी समझी जाती है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि नतंज के जुनूब में वाक़िया पहाड़ी इलाके में एक नई ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीब, जिसे अमूमी तौर पर पिकएक्स माउंटेन कहा जा रहा है, तेज़ी से मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि अस्फ़हान की जौहरी तंसीबात में भी काम मुसलसल जारी है। अमरीकी हुकाम के नज़दीक ये पेशरफ्त न सिर्फ मौजूदा मायदों की खिलाफ वर्दी है बल्कि बराह रास्त अमरीकी रेड लाइन को चैलेंज करती है, और यही नुक्ता वो बुनियादी वजह है जिसने अस्करी दबाव, बहरी नकलो हरकत और फ़िज़ाई तैयारियों को एक ख़तरनाक मरहले तक पहुंचा दिया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी बयानिया बहुत से मुबस्सिरीन को 2003 की इराक जंग से पहले के हालात की याद दिलाता है, जब इज्तमाई तबाही के हथियारों के इल्ज़ामात को फौजी कार्रवाई का जवाब बना दिया गया था। आज भी अमेरिका ईरान पर जौहरी हथियार बनाने के करीब पहुंचने का इल्ज़ाम आयद कर रहा है, जबकि ठोस शवाहिद और ज़मीनी हक़ाइक़ पर आलमी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से महदूद मगर शदीद हमलों और निज़ाम की तब्दीली की धमकियों ने इस खदशे को मज़ीद गहरा कर दिया है कि वाशिंगटन एक बार फिर ताकत के जरिए सियासी नताइज हासिल करना चाहता है। ताहम अस्करी माहिरीन का कहना है कि ईरान जैसे मुनज़्ज़म सिक्योरिटी ढांचे वाले मुल्क में
محض فضائی اور بحری حملوں سے حکومت کا تختہ الٹ دینا نہایت مشکل ہدف ہے، کیونکہ ریاستی کنٹرول، عوامی مزاحمت اور عسکری ادارے ایک دوسرے سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال صرف ایک فوجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک طویل اور غیر یقینی علاقائی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایران نے ممکنہ حملے کی صورت میں اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ 4 دہائیوں میں ایک منفرد دفاعی حکمت عملی تیار کی ہے، جسے پاسدارانہ انقلاب کی زبان میں موزیک ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت پورے ملک کو 31 خود مختار عسکری حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں ہر صوبائی کمان خود فیصلہ کرنے اور مرکزی قیادت سے رابطہ منتقل ہونے کی صورت میں بھی جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسیج ملیشیا کے لاکھوں تربیت یافتہ افراد شہری علاقوں میں گوریلا جنگ کے لیے تیار ہیں، جبکہ امام حسین اور امام علی بٹالین جیسے خصوصی دستے غیر متناسب جنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایران کا مقصد یہ نہیں کہ وہ روایتی محاذ پر امریکہ کا مقابلہ کرے، بلکہ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ حملے کی صورت میں اپنی قوت کو منتشر کر کے دشمن کو طویل، مہنگی اور اعصابی شکن جنگ میں الجھا دیا جائے، جس میں ہر قدم پر نقصان اور عدم تحفظ کا احساس غالب رہے۔ خلیج فارس میں کسی بھی ممکنہ تصادم کی صورت میں امریکی بحریہ کو سب سے بڑا چیلنج ایران کی غیر روایتی بحری حکمت عملی سے درپیش ہوگا، جو بڑے جہازوں کے براہ راست مقابلے کے بجائے چھوٹے مگر مہلک حملوں پر مبنی ہے۔ پاسدارانہ انقلاب کی بحری فورس سینکڑوں تیز رفتار اور میزائل بردار کشتیوں پر مشتمل ہے، جو اجتماعی حملوں کے ذریعے امریکی جنگی جہازوں کو بیک وقت کئی سمتوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاس جدید کروز میزائل جیسے غدیر 380 ساحلی علاقوں اور زیر زمین تنصیبات سے فائر کیے جا سکتے ہیں، جس سے ابنائے ہرمز اور خلیج فارس میں امریکی بیڑوں کی نقل و حرکت شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی امریکی بحری برتری کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کرتی، مگر اسے سست، محتاط اور مہنگا ضرور بنا دیتی ہے، اور یہی وہ عنصر ہے جو کسی بھی محدود جھڑپ کو تیزی سے بڑے علاقائی بحران میں تبدیل کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم کے کئی ممکنہ منظرنامے سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا محدود فضائی اور بحری حملوں کا ہے، جس کے ذریعے امریکہ ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا کر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کے جواب میں ایران خطے میں موجود امریکی مفادات پر بالواسطہ حملوں کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا منظرنامہ ایک وسیع علاقائی جنگ کا ہے، جس میں خلیج فارس، عراق، شام اور شاید لبنان تک کشیدگی پھیل سکتی ہے، اور اس کے اثرات عالمی توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے کم خونی مگر مشکل راستہ سفارتی حل کا ہے، جہاں شدید عسکری دباؤ کے باوجود تمام فریق کسی نئے معاہدے یا طاقت کے توازن پر رضامند ہو جائیں۔ 24 جنوری 2026 تک یہ بحران تہران کے لیے بقا کا سوال بن چکا ہے، اور آنے والے چند دن یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھتا ہے، یا پھر تاریخ کے اس نازک موڑ پر تصادم کے بجائے مفادات کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔